حين أراد الصحابة أن يدفنوا شهداء أحد وشق عليهم أن يدفنوا كل واحد في قبر وحده، قال انظروا أيهم أكثر أخذا للقرآن، فكان يقدم باتجاه القبلة، فإذا دفن أكثر من ميت في القبر للحاجة فإنه يقدم الأكثر أخذا للقرآن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jelas ya, suara saya jelas? Alhamdulillah. Ada ikhwah dan akhwat hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bisa duduk dengan Syekh, dan beliau katakan karena mengingat waktu zuhur ya tidak lama lagi, jadi kita liqa maftur saja ya, menerima soal jawab. Kalau ada persoalan-persoalan yang perlu ditanyakan ya, para akhwat bisa ditulis, dan yang bisa bahasa Arab bisa langsung tanya ke Syekh. Begitu juga dengan para ikhlas kalian. Kita buka kesempatan untuk tanya jawab saja. Baik, mukadimah sedikit dari beliau, kemudian kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبما أنه يحضر عندنا أو معنا جمع من طلاب وطالبات معهد تحفيظ القرآن، فإني أقدم أولا ببيان فضل هؤلاء الذين يتعلمون القرآن والذين يعلمونه، فإنهم خير الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية لمعلم القرآن ومتعلميه. نعم. Ya, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau sebagai muqaddimah, karena di tengah-tengah kita atau di antara kita ada para siswa penghafal Quran dan juga para pengajar Al-Quran, maka kata beliau saya akan awali dengan menjelaskan sedikit tentang keutamaan mereka, keutamaan para penghafal Quran dan pengajar Al-Quran, karena mereka adalah sebaik-baik orang, kata beliau, berdasarkan persaksian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini adalah persaksian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, kepada mereka atas bahwa mereka adalah sebaik-baik manusia. Wa qala Allah Ta'ala fi bayan fadli ahli al-Quran, qala Allah Ta'ala: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. والقرآن وأهله وحفظته هم أهل العلم، كما قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال في القرآن:
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم. Kemudian yang sekalian, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, menjelaskan tentang keutamaan ahlul Qur'an, ya, orang-orang yang senantiasa bersama dengan Al-Qur'an. Pertama firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu akan diangkat beberapa derajat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keutamaan ya ahlul Quran, bahwa mereka juga adalah ahlul ilm, yang mereka adalah orang yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat sebahagian kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Qur'an, dan akan menggunakan sebahagian kaum dengan kitab ini pula, yaitu Al-Qur'an. Bahkan ya Allah Subhanahu wa taala memuji ahlul Qur'an ini sebagai orang-orang yang berilmu karena Al-Qur'an diberikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang sangat jelas yang Allah berikan kepada hati-hati orang-orang yang diberikan ilmu. والقرآن سبب للتقديم في الدنيا وفي الآخرة وكذلك في القبر والبرزخ بينهما. فالقرآن سبب لتقديم أقول صاحبه في الدنيا وفي القبر والبرزخ وفي الآخرة. ففي الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أكثرهم حفظا للقرآن، فيقدم في الصلاة. وفي البرزخ والقبر حين أراد الصحابة أن يدفنوا شهداء أحد وشق عليهم أن يدفنوا كل واحد في قبر وحده، قال انظروا أيهم أكثر أخذا للقرآن، فكان يقدم باتجاه القبلة، فإذا دفن أكثر من ميت في القبر للحاجة فإنه يقدم الأكثر أخذا للقرآن. كذلك في الآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يعني أنه يرتقي في الدرجات حتى ينتهي حفظه فيتقدم على من هو أقل منه حفظا. Bahkan kata beliau, Al-Quran ini adalah merupakan sebab seseorang itu lebih diutamakan dan lebih dikedepankan, baik itu di kehidupan dunia, akhirat, ataupun di dalam kubur dan di alam barzakh. Misalnya kata Nabi SAW tentang kehidupan dunia, orang-orang penghafal Quran lebih diutamakan. Nabi mengatakan, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam dari satu kaum pada saat sholat adalah aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling hafal, paling paham tentang kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di alam barzakh, di alam kubur, ketika para sahabat ingin menguburkan para syuhada Uhud, orang-orang sahabat yang meninggal pada perang Uhud, mereka kesusahan kalau menguburkan satu persatu, maka terpaksa ada kuburan, ada satu lubang kuburan yang harus diisi dua bahkan lebih. Maka Nabi SAW mengatakan, lihat siapa di antara mereka yang paling paham, paling banyak hafalan dan paling paham tentang Al-Quran, maka dia yang didahulukan, dimasukkan ke alam kuburnya menghadap ke kiblat, lebih dekat ke kiblat, ke liang lahatnya dan mengarah ke kiblat, kemudian orang yang setelahnya dan setelahnya. Ini di alam barzakh, alam kubur. Bagaimana lagi di akhirat? Nabi SAW mengatakan bahwasanya di akhirat nanti yuqalu liqari'il Qur'an, akan dikatakan kepada orang yang selalu banyak membaca Al-Quran, akan dikatakan kepadanya, Iqra,
wartaqi fa inna akhira manzilatika yawma 'inda akhir ayatin taqra'uha. Baca, teruslah baca dan teruslah naik derajatmu, dikatakan kepada ahlul Quran. Kenapa? Karena derajatmu sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Semakin banyak yang dia baca, semakin tinggi derajatnya pada saat itu. ومن شرف أهل القرآن أنهم يحفظون في صدورهم كلام الله، فالقرآن كلام الله، فحافظ القرآن هو يحفظ ويحمل كلام الله في صدره، وهو أيضا يردده فيكون ذلك حافظا له. Dan di antara kemuliaan Ahlul Quran, bahkan ini yang paling luar biasa, yaitu mereka menghafal kalamullah. Mereka menghafal firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka menjaga firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam dada-dada mereka. Mereka membawa firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam dada-dada mereka. Kapan saja mereka ingin membacanya, mereka membacanya, menghadirkannya, selalu ada di dalam dada mereka. Mereka menjaga firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu muqaddimah dari Syekh, dan kalau ada di antara ikhwah dan akhwat yang ingin bertanya